नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 29 रमज़ान और 29वां ही पारा। आज़ा की शुक्रगुज़ारी इसमें है कि इंसान अपने जिस्म को अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की इताअत में लगा दे। बीइंग अ मुस्लिम हम सब जानते हैं कि क़यामत के दिन हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी भी गवाही देंगे कि उनसे हमने क्या काम लिए, नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़। तो उसमें क्या करना है कि हमने अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी पे सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का करोड़ा बार शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल इंसान बनाया और जिस्म का हर उज़्व हमें दिया और उसको अब हमने हर पॉजिटिव एक्टिविटी में रखना है ताकि क़यामत के दिन हमें उनकी गवाही से शर्मिंदगी ना हो। जब गवाही का टाइम हो तो हमारे मुतल्लिक जो गवाही दें वो टोटली पॉजिटिव हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इल्म की मजलिस में जाने से गफलत कम होती है, दिल नरम होते हैं। यानी जो इल्म की मजलिस है जिससे आपको अवेयरनेस हासिल होती है दीनी या दुनियावी, और यहाँ मुराद दीनवी नहीं है बल्कि दुनियावी मजालिस हैं, उससे क्या होता है, गफलत कम होती है और दिल नरम होते हैं। क्योंकि ऐसी मजलिस जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़िक्र है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, कुरान और हदीस का है, तो ये जब हमारे दिल पे पड़ता है, जब हम इसे रिपीट करते हैं, जब हमारे पास ये बातें रेपिटली आती हैं तो दिल वाकई नरम पड़ जाता है और हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, हमने अब अपने आप को ठीक करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने ऐसी मजालिस में हिस्सा लेते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुरी नीयत, बुरे इरादे अगरचा इल्म में भी आए हों लेकिन इस पर भी पकड़ हो सकती है। यानी इंसान अगर किसी के बारे में बुरा सोच रहा है या कोई बुरा इरादा रखता है और अभी अमल में नहीं लाया तो इस पर भी इंसान की गिरफ्त हो सकती है। यानी अगर हम किसी के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, अभी उसको प्रैक्टिकली नहीं किया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उस पर भी पकड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर वक्त और हर चीज़ में थिंकिंग अपनी दूसरों के लिए पॉजिटिव रखनी है, नेगेटिव नहीं रखनी। अगरचे इल्म में न भी आए हों लेकिन अभी उसने किया ना हो, इस पर भी पकड़ हो सकती है। यानी बुरी सिर्फ प्लानिंग हो रही है, सोच रहा हो कि उसके लिए मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, और ये बात हम में बहुत हद तक मौजूद है। अल्लाह ताला हमें इस बुरी आदत से महफूज रखें और अल्लाह ताला हमें दूसरों के लिए पॉजिटिव ही सोचने की तौफीक अता फ़रमाएँ। क्योंकि जब हम दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचेंगे तो हम अपने लिए ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जो लोग दुनिया में सजदा नहीं करते आखिरत में सजदा नहीं कर सकेंगे। जब उन्हें आखिरत में सजदे के लिए बुलाया जाएगा तो उनकी कमर अकड़ जाएगी, वो झुक ना सकेंगे क्योंकि वो दुनिया में झुकते नहीं थे। नाऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बे। यानी वहाँ भी अल्लाह ताला उनको तौफीक देंगे जो कि दुनिया में उसके सामने सरबसजूद होते थे। उस दिन उनकी ख्वाहिश होगी कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे सरबसजूद हों, लेकिन वो नहीं कर सकेंगे क्योंकि उन्होंने दुनिया में कभी सजदा नहीं किया था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आखिरी दम तक अपने आगे सजदा करने वाला बनाएं ताकि हमें आखिरत में कोई ऐसी परेशानी ना उठानी पड़े। आमीन सुम्मा आमीन। मक़रूज़ का कर्ज़ माफ़ कर देने वाला क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए तले होगा। यानी अगर किसी शख्स को आपने कर्ज़ दिया हुआ है, वो कुछ वजूहात के बिना पे आपको रिटर्न नहीं कर सकता, तो उसे क्या करें, अगर हमें तौफ़ीक है तो माफ़ कर दें, क्योंकि क़यामत के दिन मक़रूज़ के कर्ज़ को माफ़ करने वाला अल्लाह के अर्श के साए में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, तन्हाई में भी अल्लाह की हया होनी चाहिए और अल्लाह का खौफ होना चाहिए और इसके मुताबिक अमल करने चाहिए। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि अगर लोगों के सामने कोई शख्स बुरा काम नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ़ लोगों के डर से नहीं कर रहा। अगर वो तन्हाई में नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह से डरता है। बहुत बड़ी बात है कि हमें तन्हाई में भी अल्लाह का डर, खौफ, हया होना चाहिए।
اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے زیادہ تر گناہ ہماری تنہائیوں میں ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم اپنے آپ پہ اس سوچ کو امپلیمنٹ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو اپنے آپ پہ اپلائی کر لیں تو ہم کوئی گناہ نہ کریں کہ ہماری تنہائیوں کا، ہماری سوچوں کا، ہمارے ہر عمل کا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم ہے۔ ابھی ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ وہ علم چاہے کتنا بھی آپ لوگ اس کو کر لیں، لیکن پھر بھی وہ جو ہمارے اندر اور جو پلاننگ آپ کسی کے متعلق بیڈ کر رہے ہیں اس کو آپ جتنا مرضی چھپا لیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم نے اپنی تنہائیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ ہم تنہائی میں لوگوں سے چھپ کے فلمیں دیکھ رہے ہیں، فحاشی عریانی کے کام کر رہے ہیں، جو کچھ مرضی ہے، اور لوگوں کے سامنے ہم نے ایک امیج بنایا ہوا کہ ہم بہت اچھے ہیں، تو یہ کوئی کامیابی کا معیار نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم تنہائی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈریں، اور اس سے ڈرتے ہوئے ہم کوئی بھی خلاف دین کام نہ کریں۔ یعنی اگر تنہائی میں بھی ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں اور برائی کا کام نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم واقعی اچھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا بنا دیا ہے اور ہم بننا چاہتے ہیں۔ تو آئندہ ہم نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ منافق کے اندر دو چیزیں نہیں ہوتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ۔ یعنی جو منافقت کرنے والا ہے اس کے اندر دو کوالٹیز نہیں ہوتی، کہ وہ اخلاق کا اچھا نہیں ہوتا اور اسے دین کی سمجھ نہیں ہوتی۔ خیر اور بھلائی کے لیے انسان اپنے دل کے دروازے کھول لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یعنی جب انسان خیرکم خیرکم وانا خیرکم لاہلی، یہ بھی ایک حدیث ہے، لیکن اس میں ذکر ہے گھر والوں کا، یہاں پہ بات ہے سب کی، کہ خیر اور بھلائی کے لیے انسان اپنے جب دل کے دروازے کھولتا ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ خیر اور بھلائی کے کام کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں کہ ہم خیر اور بھلائی کے لیے ہی اپنے دلوں کو کھولے رکھیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھلے رہیں۔ کھانا کھلانا جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کو کھانا کھلاتے ہیں اس میں ہمارا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی ہے، نہ کہ دنیاوی دکھاوا، تو پھر کیا ہے کہ کھانا کھلانا جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے، یعنی ہم جنت کو اپنے پہ واجب کر لیتے ہیں۔ بری نیت کرنے سے بھی سزا مل جاتی ہے۔ یعنی اگر ہم کسی کے لیے بری نیت کرتے ہیں اور بھی ہم اس کو اپلائی نہیں کرتے تو اس سے بھی سزا کے مستحق ہو سکتے ہیں ہم۔ اللہ اکبر کہنا زمین و آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیتا ہے، یعنی اتنا بابرکت کلمہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید کے کلمات جو ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ زمین و آسمان کے درمیانی جو ہمارے پاس سپیس ہے، فضا ہے، اس کو بھر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہم کچھ بھی کہہ رہے ہیں، یہ ذکر ہماری زبان پر رہنا چاہیے۔ اچھا اخلاق ایمان کی تکمیل کرتا ہے، کہ ایماندار ہونے کی نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پارے میں یہ بتائی ہے کہ وہ ایماندار جو ہے اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اسے دین کی سمجھ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم، کل ہمارا آخری پارہ ہوگا انشاءاللہ، کہ ہم نے تمام پاروں میں جو کچھ بھی سیکھا اسے ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں، عمل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔